Praise the Lord. It's good to be back here in the house. Puji Tuhan, saya senang ada di tengah-tengah saudara lagi. It's for me a great privilege to be back here. Satu kehormatan bisa ada di tengah-tengah saudara lagi. And also thank you to the leadership that has agreed to this meeting tonight. Terima kasih kepada para pemimpin yang sudah membuat ibadah malam hari ini. Yeah, I was here on Saturday. Saya ada di sini hari Sabtu lalu. And now tonight I'm not the speaker. Malam ini bukan saya yang akan berbicara. Amen. Amen. She is all the way from Germany. Dan pembicara kita jauh-jauh dari Jerman, saudara. Saya dari Papua, jelas ya. Amin semuanya. Papua Batik, saya dari Papua. Ibu Gail dari Jerman. Saya orang Papua. All right. So, Ibu Gail and I are already working 37 years together. Ibu Gail bersama dengan saya sudah bekerja sama selama 37 tahun, Bapak Ibu. Yeah, you can really clap for the Lord. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. It's quite amazing. We are running together for God in the vision and the work of God. Satu hal yang luar biasa, kami berlari bersama-sama dalam visi dan pekerjaan Tuhan. We both worked for Reinhard Bonke before. Kami dulu bekerja di bawah juga Pastor Reinhard Bonke sebelumnya. I worked for Reinhard Bonke 18 years. Saya bekerja bersama dengan Pastor Reinhard Bonke 18 tahun. How many of you know Reinhard Bonke? Berapa banyak yang pernah dengar nama itu Reinhard Bonke? How many of you don't know Reinhard Bonke? Yang gak pernah dengar nama itu Reinhard Oh, Bonke. I'm sorry for you. Kasihan deh saudara. Ibu Gail actually worked 11 years, ya Gail? I think it was 11 years for Reinhard Bonke. Ibu Gail 11 tahun bekerja bersama dengan Pastor Reinhard Bonke. In my department. Di departemen saya. And then we started Voice in the City International together. Dan kemudian kami memulai Voice in the City International bersama-sama. The wonderful miracle of it is Satu mujizat yang luar biasa dari situ adalah our ministry together for 37 years has just increased and our respect for each other increased. Dan selama pelayanan kami bersama-sama 37 tahun terus bertambah-tambah, tetapi rasa hormat di antara kami juga bertambah-tambah. We pray together, cry together, work together and fight together. Kami berdoa bersama-sama, kami menangis bersama-sama, kerja sama-sama, berantem juga sama-sama. Ya, betul. Amen. Amen. And also we over the years Selama bertahun-tahun we have learned kami belajar all the more to make room for each other's anointing. bahwa kami harus bisa saling menghormati atau menyediakan ruang buat pengurapan satu sama lain. It's to me an honor tonight to introduce my spiritual daughter, Dan satu kehormatan besar untuk memperkenalkan putri rohani saya, my disciple murid saya that has grown yang telah bertumbuh from being my daughter tadinya jadi putri to saya, being my disciple sekarang jadi murid, to being my co-laborer in Christ, flying like two eagles together. sekarang rekan kerja sama-sama terbang seperti dua raja wali bersama-sama bagi Tuhan. Amen. 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 She is a very powerful minister in the Word of God, as you will hear tonight. Seorang pelayan Tuhan yang luar biasa dalam firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. She's actually Reverend Gail Claxton. Dan nama lengkapnya adalah Reverend Gail Claxton. And the thing that I would like to say, you could not have two more opposite people. Saudara, hal yang ingin saya sampaikan bahwa kalau saudara lihat saya dan dia, maka saudara nggak mungkin nemuin orang yang saling bertentangan satu sama We lain are seperti kami. truly opposites and running together for Jesus Kami Christ. sangat bertentangan tetapi berbeda sekali, tapi kami lari sama-sama untuk Tuhan Yesus. Amen. She's a teacher. Ibu Gail seorang guru, As you will hear tonight. dia seorang pengajar, itu yang dia lakukan And I malam ini. think enough said from my side. Dan saya rasa dari saya cukup. I can only say, while I'm running in the world, Saya cuma bisa bilang ketika saya berlari di dunia ini, she truly and sincerely run the whole ministry worldwide, especially Europe. dan dia melakukan atau mengurus semua pelayanan kami sendirian, saudara, khususnya pelayanan kami yang ada di Eropa. And as a mother, Dan sebagai seorang ibu, I have a wonderful son and everything else, of course, that also means you have to be home. sebagai seorang ibu memiliki putra yang luar biasa, artinya juga mesti ngurus rumah juga, bukan? But she has gone from dimension to dimension. Tetapi beliau sudah beranjak dari satu dimensi ke dimensi yang And berikutnya. Gail, it's for me a joy to welcome you here in my family from Abalav. Dan sukacita besar untuk menyambut Ibu Gail di keluarga saya di Abalav. Thank you tonight, Pak James. Terima kasih. Hallelujah. Hallelujah. Thank you for translating for her. It's pleasure. You'll see she's much faster than me. Alright. Hallelujah. Puji Tuhan. Praise the Lord. Praise the Lord. Well, it's an honor for me to be with you tonight. Satu kehormatan besar boleh ada di tengah-tengah saudara malam ini. And
Many of you know Suzette, Ibu Suzette. Banyak dari saudara sudah kenal siapa Ibu Suzette. And I am what I am today because of the grace on her life that gave me the opportunity to learn and to grow. Dan kalau saya boleh ada sebagaimana saya ada hari ini itu juga karena anugerah karunia yang Tuhan berikan melalui hidup Ibu Suzette sehingga saya dapat bertumbuh, saudara. And that's what the body of Christ is all about. Dan itulah tubuh Kristus, bukan? If we are not making disciples, we are missing the point. Kalau engkau tidak memuridkan, maka engkau meluputkan poin utama dari kekristenan. Amen. Amen. Waduh. I come originally from Africa. Saya asalnya dari Afrika. And in Africa, the people on the downstairs, they preach with. Oh, orang-orang di Afrika itu biasanya kalau jemaat itu ikut khotbah sama yang khotbah, saudara. So when I say amen, Jadi ketika pengkhotbahnya bilang amin, you say? Amen. Okay, that was 10 of you. baru 10 orang itu amennya, saudara. When I say amen, Ketika saya katakan amin, okay. Well, tonight I really believe that the Lord wants to speak to you. malam ini saya percaya bahwa Tuhan ingin berbicara kepada setiap saudara. And I believe that 2023 Saya percaya bahwa 2023 is going to be a year of repositioning. akan menjadi sebuah tahun di mana engkau akan diposisikan ulang. God is not repositioning himself. Tuhan tidak memposisikan dirinya ulang lagi. God is already positioned for revival. Sebab Tuhan sudah memposisikan dirinya untuk melakukan kebangunan rohani. But God is waiting for you and I to reposition ourselves into that place where He can flow in and through you. Tetapi Tuhan sedang menantikan saudara dan saya untuk memposisikan ulang diri kita supaya kita bisa masuk ke dalam kebangunan bersama-sama dengan Tuhan. Did I say so much? Yes. Oh, wow. And unless we get to that place Dan kecuali kita Where- ada di posisi itu, where we are ready to change position, di mana kita mau memposisikan ulang diri kita, we will never see transformation. maka kita nggak akan bisa ngelihat transformasi, saudara. And the gospel is all about transformation. Dan Injil ini semua tentang transformasi. It's about lives being Ini changed. tentang hidup yang diubahkan. It's about bodies being healed. Injil berbicara tentang tubuh yang It's about disembuhkan. people being set free and delivered. Injil bicara tentang orang-orang yang dilepaskan. And you and I Saudara dan saya, are the key people kita adalah orang-orang kunci that God wants to use. yang Tuhan mau pakai. But Tapi something happened sesuatu terjadi. in 2019 2019. that we will never forget. Sesuatu yang gak mungkin kita lupakan. Something happened that nobody could have ever imagined. Saudara, sesuatu terjadi yang gak pernah dibayangin orang sebelumnya. If we had said in 2015 Kalau kita ngomong ini 2015, that in 2019 the whole world would close down, we would have said you're crazy. kalau kita bilang di 2019 akhir maka seluruh dunia akan ditutup. Orang-orang akan bilang, wah kamu gila. Amen? Amin. 5 of you, amen? Thank you. But that's the truth. Tapi bukankah itu We kebenarannya? never believed that something like that could happen. Saudara, kita gak pernah membayangkan sebelumnya kalau sesuatu seperti itu terjadi. But it did. Tapi terjadi. And what happened? Apa yang terjadi? The body of Christ Tubuh Kristus, and you and I saudara dan saya, repositioned ourselves at that time. maka di waktu itu kita memposisikan ulang diri kita. We started to do online church. Maka kita mulai melakukan yang namanya gereja We online. started to do video ministry. Kita mulai melakukan pelayanan lewat video. But very soon, Tapi segera setelah itu, online church gereja online became pajama church. jadi gereja pakai piyama, saudara. We sort of managed to get out of bed and to sit in front of the TV or the computer half asleep for the service. Saudara, kita banyak melihat orang-orang baru bangun tidur, saudara setengah-setengah ngantuk, langsung duduk depan komputernya untuk hadir ibadah. Amen or ouch? Amin apa aduh, saudara? Aduh. And very cleverly, Dan saking pinternya kita, our repositioning reposisi kita, moved away from God's positioning. kita memposisikan ulang diri kita menjauh dari posisinya Tuhan. Now, it does not mean you are living in sin. Bukan berarti saudara hidup dalam dosa loh. It just meant that your passion was changed for apathy. Saudara, itu hanya berarti dulu saudara bergairah, sekarang saudara cuek bebek. And I want to share a story with you tonight that you know very, very well. Tapi saya akan bagikan sebuah kisah yang kita semua sudah tahu. If you open your Bible to Mark chapter 6 Buka sama-sama saya Markus pasal 6 and verse 30. ayat 30.
ayat 30. Verse 30. The apostles gathered around Jesus and reported to them all they had done and taught. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. And because so many people were coming and going, they did not have a chance to eat. So he, being Jesus, said to them, "Come with me by yourselves to a quiet place and get some rest." Saya akan coba terjemahkan langsung dalam bahasa Inggris. Sebab begitu banyaknya orang yang datang dan pergi sehingga mereka pun gak sempat makan. Akhirnya Yesus berkata kepada mereka, mari kita pergi ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan bisa beristirahat. So they went away by themselves in a boat to a solitary place. Maka mereka berangkat dengan perahu mengasingkan diri ke tempat yang sunyi. But many who saw them leaving recognized them and ran on foot from all the towns and got there ahead of them. Tetapi banyak orang yang melihat mereka bertolak, lalu mereka mengambil jalan darat sehingga orang-orang itu sampai ke tempat tujuan mereka sebelum mereka sampai. When Jesus landed, he saw a large crowd and he had compassion on them because they were like sheep without a shepherd. So he began teaching them many things. Ketika Yesus mendarat, ia melihat begitu banyak orang, maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan sebab ia melihat mereka seperti domba yang tidak bergembala. Lalu ia mulai mengajar banyak perkara. By this time it was very late in the day, so his disciples said to him, "This is a very remote place," they said. "It's already very late." Pada hari itu sudah mulai malam, datang murid-murid kepadanya dan berkata, tempat ini sangat sunyi, jauh, dan hari sudah mulai malam. Send the people away so they can go to the surrounding countryside and villages and buy themselves something to eat. Suruh orang-orang ini pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa terdekat. But he answered them, "You give them something to eat." Tetapi Yesus menjawab mereka, kamu yang harus beri mereka makan. They said to him, "That would take 8 months of a man's wages. Are we going to spend so much money on bread and give it to them to eat?" Sekali lagi saya terjemahkan langsung dalam bahasa Inggris. Kata murid-murid kepada Yesus, semua ini untuk diberi makan memerlukan 8 bulan gaji dari seseorang. Haruskah kita menghabiskan segitu banyak untuk memberikan mereka makan? "How many loaves do you have?" he asked. "Go and see." When they found out, they said 5 and 2 fish. Tapi Yesus berkata kepada mereka, berapa banyak roti yang ada padamu? Coba periksa. Lalu mereka menemukan mereka punya 5 roti dan 2 ikan. And then we know the rest of the story. Kita tahu kisah ini sama-sama. Jesus had them sit down Yesus kemudian mengelompokkan in orang banyak groups of itu 50. dari 15 orang. He took the bread and the fish. Dia mengambil roti dan ikan itu. He prayed. Yesus berdoa. He gave it to the disciples. Yesus berikan kepada murid-murid. And then the miracle happened. Lalu mujizat terjadi. Now what does that have to do with us tonight? Saudara, apa hubungannya sama kita malam ini? What does that have to do with you and I repositioning ourselves for revival? Apa hubungannya dengan kita yang memposisikan ulang diri kita untuk mengalami kebangunan rohani? You know, I've read that passage and I thought, man, I would have loved to have been there to see that miracle. Saudara, ketika saya baca ayat ini, saya bilang, oh, saya pengen banget ada di situ, saya pengen mengalami mujizat yang sama. I read some of the miracles in the Bible and I think, waduh, those disciples, they were so lucky. Saya baca semua mujizat yang ada di firman Tuhan, saya bilang, aduh, murid-murid ini sangat beruntung. They were right with Jesus and they saw the power of the Holy Spirit. Mereka tepat berada bersama dengan Yesus dan melihat bagaimana kuasa Roh Kudus dinyatakan. But I've got good news for you tonight. Tapi saya punya kabar baik bagi Bapak Ibu Saudara The malam ini. Bible tells me Alkitab bilang sama saya, that if we believe in Jesus, bahwa kalau kita mempercayai Yesus, we will do greater things than what we have read here in the book. kita dapat melakukan perkara-perkara yang lebih besar daripada apa yang Alkitab pernah tuliskan, Haleluya. saudara. Haleluya. Why? Mengapa? Because the Holy Spirit is the spirit of power. Karena Roh Kudus adalah roh kuasa. The Holy Spirit is a spirit of transformation. Roh Kudus adalah roh yang mengubahkan, transformasi. But you and I have to be vessels ready to be used by that power. Tapi saudara dan saya, kita harus mau jadi bejana yang mau digunakan, dipakai oleh kuasa itu. Amen. Amin. So now the disciples are in this situation. Saudara, murid-murid ada dalam keadaan seperti ini. They are very, very tired. Mereka udah kecapean. They have had meetings all day and people all day and busy all day. Mereka udah ngadain ibadah seharian, orang-orang sibuk ngurusin orang-orang seharian penuh. How many of you have ever experienced that you just want to go home and close the door and see nobody, hear nobody and look at nothing? Berapa banyak saudara setelah ngalami semua itu, saudara-saudara pengennya cuma pengen pulang, masuk kamar, kunci kamar, nggak mau ketemu sama siapa-siapa, nggak mau dengar dari siapa-siapa. Yeah, 10 of you, the rest of you repent for lying later. Cuma 10 orang yang angkat tangan bertobat saudara nanti ya.
We've all been like that. Saudara, semua kita kayak gitu kan. And the disciples were just at that point. Dan murid-murid sedang ada di titik seperti itu. Sometimes we say, I'm at breaking point. I cannot handle one more thing. Kadang-kadang kita bilang, aduh saya udah bener-bener di titik jenuh saya udah gak bisa ngapa-ngapain lagi, gak mau ngapa-ngapain lagi. And there the disciples were. Kemudian disitulah ada murid-murid. And Jesus sees this. Dan Yesus lihat itu. And he says to them, don't worry. Dan Yesus bilang, jangan khawatir. Get in the boat. Naik ke perahu. By yourselves. Very important. Only the disciples and not the crowd. Cuma kalian saja tanpa mengikutkan orang banyak. But you go by yourself. Kamu pergi, kamu aja yang pergi, kamu sendiri aja. And we're going to go to a far island. Dan kita akan pergi ke pulau yang jauh. I can imagine the disciples were looking at each other. Yes, this is our chance. Dan saya berpikir bahwa murid-murid saling lihat lalu bilang, ya ini kesempatan kita buat liburan. They got in that boat. Mereka naik, saudara. And they couldn't get fast enough away from those people. Dan mereka ternyata nggak bisa lebih cepat dari orang banyak tadi. They began, wow, wow, wow. Mereka berusaha udah dayung. The people were looking. Orang-orang lihat nih. Others recognized Jesus. Dan kemudian mereka melihat Yesus. And because of their hunger to see the Son of God. Dan oleh karena rasa lapar mereka untuk melihat Putra Allah. The Bible says. Maka Alkitab katakan. They already ran ahead. Bahwa orang banyak lari mendahului. Now I ask myself. Saya tanya sama diri saya. How many people run after me because I have Jesus? Berapa banyak orang yang mau lari ngejar saya karena saya punya Yesus? How many people would run to follow me because they see Jesus in me? Saya mau tanya kepada diri saya, berapa banyak orang yang mau lari ngejar saya karena mereka melihat atau mereka mengikuti Yesus yang ada dalam saya? And I had to answer myself honestly. Dan saya harus jawab dengan jujur, saudara. Maybe nobody would run to come to me because of Jesus in me. Mungkin gak ada satupun orang yang mau lari kepada saya untuk kenal Yesus yang ada dalam saya. And I asked myself, the disciples were there with Jesus. Dan saya tanya diri saya sendiri ketika murid-murid ada sama Yesus saat itu. I have got Jesus. Saya punya Yesus. You have got the Holy Spirit. Saudara punya Roh Kudus. But how much of Jesus is revealed in your everyday life that people see a difference? Tapi seberapa besar Yesus dinyatakan dalam kehidupan sehari-harimu sehingga orang bisa lihat engkau orang yang berbeda? How many of your friends that don't know Jesus say, I need to be with you because of Jesus? Seberapa banyak orang-orang atau teman-teman saudara yang gak kenal Yesus lalu bilang begini ke saudara, aku mau dekat-dekat kamu karena kamu punya Yesus. And I think if we're very honest, Kalau kita mau jujur-jujuran, we all come up with the same figure. kita mungkin bisa sampai ke jumlah yang sama. 0. 0. But I've got good news. Tapi saya punya kabar baik. The Holy Spirit Roh Kudus is in you. ada dalam saudara. A spirit of love. Roh yang penuh A kasih. spirit of deliverance. Roh A kelepasan. spirit of healing. Roh kesembuhan. A spirit who sets the captive free. Roh yang membebaskan para He is a tawanan. spirit of revelation. Dialah roh pewahyuan. And this is the spirit that is in you and I. Dan itulah roh yang ada dalam diri saudara dan saya. But why don't we see it? Tapi kenapa kita belum menyaksikannya? Because our positioning is not right. Karena posisi kita nggak tepat. The disciples were in the boat. Murid-murid ada di perahu. They were going the direction that Jesus told them. Mereka menuju ke arah yang ditunjukkan Yesus. They were not in disobedience. Mereka bukannya tidak taat. They were doing everything that Jesus told them. Mereka melakukan segala sesuatu yang Yesus ajarkan pada mereka. But there was a key missing. Tetapi ada sesuatu yang hilang. And you might be following Jesus. Saudara mungkin ngikut Yesus. You might come to church 7 days a week. Mungkin saudara datang ke gereja 7 hari seminggu. You might think that everything is doing what Jesus has told you to do. Mungkin saudara berpikir aku sudah melakukan segala sesuatu yang Yesus ajarkan aku untuk lakukan. But something is missing. Tapi ada sesuatu yang hilang. And what was it with the disciples? Dan apa yang hilang daripada murid-murid? The moment they got in the boat, Pada saat mereka naik ke atas perahu, they began to chill. mereka mulai santai. Oh, we're just going to relax and chill. Kita cuma mau santai-santai saja. We're just going to enjoy the ride. Kita pengen nikmati mendayung perahu ini. And there's many people in the church Dan banyak orang di gereja. that are sitting in the boat that is a life-saving boat. Mereka duduk
duduk di sekoci penyelamat itu, and we are just chilling. tapi kita santai. We've moved our positioning from passion to chilling. Saudara, posisi kita berubah. Tadinya penuh gairah, sekarang penuh santai. And you can blame COVID, you can blame whatever you want. Saudara bisa nyalain semuanya, saudara bisa nyalain COVID, segala sesuatu bisa saudara salahin. But the fact of the matter is, Tapi yang kenyataannya adalah your passion is no longer there. gairahmu udah gak ada lagi. The desire for the lost is no longer there. Kerinduan buat jiwa-jiwa udah gak ada lagi. And we're just sitting in the church enjoying the ride. Dan kita cuma duduk manis di gereja menikmati perjalanan. Amen. Amin. But there's people out there Tapi ada orang di luar sana that are looking at our lives. yang lagi ngeliatin hidup kita. And when they see Jesus, Dan ketika mereka lihat Yesus, they will have the same response as these people. seharusnya mereka memiliki respon yang sama seperti yang dimiliki oleh orang-orang banyak itu. It's time to stop chilling. Saudara, ini waktunya kita berhenti The santai. time of relaxing of COVID is over. Waktu santai berbaring oleh karena COVID udah selesai. The devil thought he could squash the church down. Iblis berpikir, oh dia bisa meredam gereja Tuhan. But God is positioned. Tapi Tuhan telah And the menempatkan. Holy Spirit is ready. Dan Roh Kudus sudah siap. And you and I need to reposition ourselves in the power of God. Saudara dan saya, kita perlu mereposisi diri kita di dalam kuasa Tuhan. We need to reposition ourselves in the Word. Memposisikan ulang diri kita di dalam firman Tuhan. You need to reposition yourself in your prayer life. Saudara harus memposisikan ulang diri saudara dalam kehidupan doa, saudara. It's not enough Itu nggak cukup. just to worship in church. Nggak cukup cuma nyembah doang di gereja. It's not enough Nggak cukup to wait for somebody else to do it. untuk menunggu udah orang lain aja yang lakukan. No, Nggak, saudara. you are in the boat with Jesus. Engkau ada di perahu bersama-sama dengan Yesus. And the people are running for the sign of salvation. Dan orang-orang sedang berlari untuk mendapatkan keselamatan. They are desperate. Mereka sungguh sedang berputus asa. Did you notice? Saudara perhatiin nggak? The Bible doesn't say Alkitab nggak bilang. that they got into another boat to follow Jesus. Alkitab nggak bilang mereka naik perahu yang lain untuk ngikuti Yesus. No. Nah, They couldn't wait to go, so they had to run to get ahead. saudara, mereka nggak bisa nunggu perahu yang lain datang dulu. Mereka lari untuk ngejar Yesus. And I can imagine as the disciples are chilling in the boat and they're just coming close to the island. Saya membayangkan ketika murid-murid lagi santai di perahu, lalu mereka udah nyari sampai ke tepi pulau tujuan Maybe mereka. Peter sits up Lalu Petrus berdiri. and he rubs his eyes. Petrus ngucek-ngucek mata. Huh? James, you're going to the wrong island. James, kamu pergi ke pulau yang salah. Can't you see all those people there? Loh, ini kok banyak orang lagi di pulau ini. Jesus told us to go to a place where there was nobody. Yesus suruh kita pergi ke tempat yang sunyi, sepi. Jesus, what do you say? Yesus, ini gimana? He was focused on the lost. Yesus berfokus kepada jiwa-jiwa yang terhilang. Where is your focus tonight? Malam ini fokus saudara di mana? Is your focus on the boat ride? Apakah fokus Bapak Ibu Saudara di perjalanan Is perahu your itu? focus on a nice, comfortable, quiet life? Fokus Bapak Ibu Saudara apakah ada di kehidupan yang nyaman, tenang? Or is tonight your focus through the eyes of Jesus when he sees the lost? Atau fokus Bapak Ibu Saudara ada di mata Yesus yang melihat jiwa-jiwa yang terhilang? And Jesus didn't say, oh, I'm sorry disciples, but really. Yesus nggak bilang, aduh maaf ya murid-murid ya, tapi sungguh. And I don't think that they were very happy when they arrived at the shore. Dan saya rasa bahwa ketika mereka sampai tepi pantai itu mereka tidak sukacita. I don't think they jumped out of the boat and said, oh, hallelujah, I'm so happy to see you. Saudara, saya nggak ngerasa bahwa ketika mereka keluar dari perahu, keluar meloncat gitu, oh haleluya ketemu kalian lagi. I don't believe so. Nggak kayak I gitu think they kayaknya. got out of that boat like 12 grumpy men. Saya rasa bahwa mereka keluar dari perahu itu kayak 12 orang yang keselnya naujubillah. Leave us alone. What are you doing here? Udah ngapain lagi sih pada kesini? Gitu ya. And Jesus steps off the boat. Yesus melangkah keluar perahu. And the Bible says he has compassion.
Alkitab bilang begini, Yesus tergerak oleh belas The kasihan. first thing when it comes to repositioning your life, Perkara pertama ketika engkau ingin memposisikan ulang you dirimu. will experience the compassion of the heart of God. Amen. Engkau harus merasakan belas kasihan dari hatinya Tuhan. That means the people on the street and your neighbors will no longer just be irrelevant to you. Artinya orang-orang yang ada di jalanan, tetangga saudara, bukan lagi sekedar jadi orang yang gak penting buat But saudara. you will see them through the eyes of a shepherd. Tapi engkau akan melihat mereka lewat pandangan sang You will gembala. see them through the heart of Jesus. Engkau akan melihat mereka lewat hatinya Yesus. And the Bible says he had compassion on them. Dan Alkitab bilang begini, Yesus tergerak oleh belas kasihan And kepada he orang tells banyak them itu. to sit and he begins to teach them. Dan Yesus menyuruh orang banyak itu duduk lalu mulai mengajar mereka. The second thing when you reposition your life Hal kedua ketika saudara memposisikan ulang dirimu, is that you must understand what the Holy Spirit is teaching. saudara harus mengerti apa yang Roh Kudus sedang ajarkan. And what has been the message of the cross? Dan apa pesan dari salib itu? For God so loved the world Karena begitu besar kasih Allah akan that dunia he ini, gave his only begotten Son, sehingga yang mengaruniakan anaknya yang tunggal, that whoever believes in him supaya semua orang yang percaya shall kepadanya not perish, tidak binasa, but shall have eternal life. melainkan beroleh hidup yang kekal. This is the message of the Holy Spirit. Ini pesannya Roh Kudus. You don't need a 5-point sermon Saudara, engkau tidak perlu khotbah 5 poin or even a 3-point sermon. atau bahkan khotbah 3 poin. You need the compassion of the message of the cross. Yang kau perlukan belas kasihan dan pesan dari salib. Amen. Amin. Amen. Amin. So now the disciples were not happy about this Jadi murid-murid mungkin agak kesel tentang ini. because Jesus is teaching. Karena Yesus lagi ngajar. And they knew once Jesus starts to teach, it's going to be a long time. Dan mereka tahu kalau Yesus sudah mulai ngajar, pasti lama, saudara. I mean, Jesus was an evangelist as well. Saudara, Yesus ini sang penginjil juga. I have never seen a short evangelist. Dan saya nggak pernah melihat ada penginjil yang khotbahnya pendek. We teachers, we are very short and concise. Kami para pengajar, kami khotbahnya singkat-singkat, padat, singkat, padat, jelas. But these evangelists, they go on and on. Tapi kalau penginjil, evangelis, saudara, khotbahnya, panjang, saudara. What one, So the disciples knew Jesus was going to teach. Jadi murid-murid tahu nih, wah Yesus Then he was ngajar. probably going to pray. Aduh, habis itu dia berdoa nih. Then there's probably going to be miracles. Lalu ada doa mujizat nih. And they realized bedtime was very far away. Mereka menyadari, aduh waktu tidur nggak ada lagi nih. And don't forget, they were very tired. Saudara jangan lupakan loh, mereka ini udah capek banget. And all of these people that were there were very hungry. Dan semua orang yang ada di situ juga sudah sangat lapar. 5,000 hungry men. 5.000 laki-laki lapar. Now, I have a 21-year-old son. Saudara, saya punya putra umur 21 tahun. And when my son is hungry, Dan ketika putra saya lapar, don't speak. jangan ngomong apa-apa. It's better you go out the way and let him go and cook in the kitchen because he's a better cook than me. Lebih baik menyingkir aja, udah biarin dia masak sendiri karena dia lebih jago masak And daripada saya. now these disciples are faced with a dilemma. Saudara, sekarang murid-murid dihadapkan dengan sebuah dilema. 5,000 hungry men and Jesus, who is an evangelist, who is going to teach, preach, heal the sick and raise the dead if need be. Saudara, dan murid-murid hadapi dilema ini. Ada 5.000 laki-laki lapar. Yesus seorang evangelis, seorang penginjil yang akan berkhotbah, mengajar, melakukan mujizat. Kalau bisa bangkitin orang mati sekalian. The disciples Murid-murid were not in the place to position themselves because they were too busy with themselves. Saudara, murid-murid gak bisa memposisikan ulang diri mereka. Kenapa? Karena mereka sibuk mikirin urusan mereka sendiri. And when you get too busy for yourself Dan ketika saudara sibuk mikirin urusan saudara and sendiri. everything revolves around you, Dan segala sesuatu yang ada di You tentang will- sekitar saudara. you will miss the positioning of the Holy Spirit. Maka saudara akan meluputkan posisinya Roh Kudus. So the disciples were too busy with the disciples. Jadi murid-murid sibuk sama murid-murid. So they decided we need to help Jesus a little bit. Jadi
Ini mereka bilang, kayaknya kita perlu tolong nih Yesus nih. And so with a little bit of false humility, Jadi dengan kerendahan hati yang agak palsu, they had a conference among themselves. mereka mulai konferensi di antara diri mereka sendiri. Listen, this is going to be a very long night. Oke, ini nih malam nih panjang nih ya. We have to do something to stop Jesus. Kita mesti berhentiin Yesus, lakukan sesuatu buat berhentiin Yesus. Philip says, Filipus bilang gini, I know what we'll do. aku tahu kita mesti bikin apa. Jesus is a God of compassion. Yesus kan Tuhan yang penuh belas So kasih. we will tell him, Kita akan bilang ke Yesus, Jesus, Yesus, these people are very tired and hungry. nih orang-orang banyak ini udah capek, mereka lapar. And Jesus, they are very far. This is a very remote place. They're very far away. Ini tempat yang sangat jauh, jauh dari mana-mana, jauh banget. I mean, the best thing to do, Jesus, would be to send them home Jadi perkara terbaik yang bisa kita lakukan adalah suruh mereka pulang. so that they can take care of their own needs. Jadi mereka bisa memenuhi kebutuhan mereka masing-masing. And you and I are sometimes just like those disciples. Saudara dan saya, kita kadang-kadang kayak murid-murid. It's not convenient right now, Jesus. Tuhan yang nyaman nih sekarang, I'm too busy with this and I'm too busy with that. aku terlalu sibuk sama ini, terlalu sibuk sama itu. And we get this false sense of humility. Lalu kemudian kita ada kerendahan hati palsu lagi. And we want to make it so spiritual. Kita mau bikin ini menjadi sangat rohani. But actually the attitude of our spirit is, Padahal sikap hati kita, sikap roh kita adalah, I can't be bothered with you right now. aku gak bisa diganggu sama siapa-siapa saat ini. Amen or ouch? Amin apa aduh saudara. How many people Berapa banyak di antara have come orang-orang to us yang datang kepada kita. and we've been so busy by ourselves that we've said, I can't be bothered with your need right now. Dan karena kita terlalu sibuk dengan urusan kita sendiri, maka kita bilang, maaf, aku gak bisa diganggu saat ini. Because I'm tired. Karena aku capek. Because my finances are not good. Karena keuanganku lagi gak baik. Because my children are this. Karena anak-anakku lagi gini. So they go to Jesus. Mereka datang ke Yesus. They say, Jesus, Mereka bilang, Yesus, plan A. rencana A, You need to send these people away kamu perlu suruh orang-orang ini untuk pergi. so that they can get their own needs. Jadi mereka bisa memenuhi kebutuhan mereka sendiri. They stood waiting for Jesus to say, oh yes, you're right. Mereka menunggu Yesus bilang gini, oh bener juga. Pity I didn't think about that. Pet, aku gak pikir kayak gitu loh tadi, Pet. But Jesus doesn't. Tapi Yesus jawabnya gak gitu, saudara. He turns to them Yesus berbalik kepada and murid-murid. he says, you, Dia bilang, kamu Amu, give them something to eat. yang kasih makan. Saya? You mean me? Saya, Tuhan. Jesus, did you see all these people and you know we were on the boat and we didn't have any snacks? Yesus lihat begitu banyak orang dan tadi kita naik perahu, kita gak sempat beli camilan ke Indomaret. You surely can't be serious, Jesus. Yesus gak mungkin serius kan? He says, go and look what you have. Sekarang kamu punya apa, kata Yesus. The next point for positioning. Saudara, poin berikutnya untuk mereposisi diri kita It's your job. adalah tugas saudara. It's your call Panggilanmu to feed the needs of the hungry spirits. untuk memenuhi kebutuhan orang-orang yang lapar, rohnya lapar di luar sana. What do you have? Apa yang kau miliki? And the same thing Jesus says to you tonight. Dan hal yang sama Yesus bilang malam ini kepada You saudara. want revival? Saudara mau kebangunan rohani? You want a move of God? Saudara mau kegerakan Tuhan terjadi? You want miracle signs and wonders? Saudara mau mujizat, kesembuhan, tanda-tanda heran terjadi? What have you got inside of you to give? Apa yang ada di dalammu yang bisa engkau berikan? Amen. Amin. So they go back. Mereka balik. You won't understand what Jesus just told me. Tahu nggak Yesus ngomong apa? He said, Yesus bilang, we need to give the people to eat. kita yang kasih mereka makan. Oh, Andrew said he's been in the sun for too long. Andreas udah kelamaan di terik matahari. He can't be serious. Andreas bilang, nggak mungkin dia kayak ngomong kayak gitu ah. He told me to look what we have. Lalu dia suruh saya tadi untuk cek kita punya apa. So maybe one of them saw a little boy walking along. Mungkin salah seorang dari murid lihat ada anak kecil jalan. Plan B, Rencana B, we will go and take the food of that little boy. kita ambil makanannya tuh anak kecil.
And we will take that to Jesus. Dan kita bawa makanannya ke Yesus. And we will say, Jesus, this is all we have. Dan kemudian kita bilang, Yesus cuma ini yang kita punya. And Jesus will surely say, Dan Yesus pasti bilang, you tried your best. aduh kamu udah mengusahakan yang terbaik. You are really right. Nothing can happen with this. I must send them away. Oke, kamu benar-benar, kamu tadi itu udah benar bahwa nggak bisa kita ngapa-ngapain. Aku harus suruh mereka pergi. They were confident with plan B. Mereka udah yakin banget rencana B yang ini pasti jadi. So they came running up to Jesus. Mereka lari ke Yesus. Here we go, Jesus. Yesus ini yang kami punya. 5 loaves, 5 roti, 2 fish. 2 ikan. Now listen. Saudara dengar. It was a little boy's lunch. Saudara, ini kotak makan siangnya anak kecil. It was not 5 loaves. Bukan 5 roti gede-gede. And when you ask a fisherman how big was his fish, it was so big. Dan kalau saudara tanya seorang nelayan seberapa besar ikan yang kamu dapat, mungkin segini, saudara, enggak. It was 5 small loaves and 2 tiny fish. Saudara, 5 roti kecil bersama dengan 2 ikan kecil. Actually, it looked totally insignificant. They come to Jesus Mereka datang ke Yesus. and they say, here you go. Ini nih Yesus nih. 5 loaves, 2 fish, and all these rumbling tummies, not going to work. 5 roti, 2 ikan, semua perut yang keroncongan ini nggak mungkin berhasil. Jesus looks at this, Yesus ngeliat ini, make sure everybody is sitting down. memastikan semua orang sudah duduk. Thank you very much. Makasih. And then he prays. Kemudian dia berdoa. And the disciples are thinking, what is going to happen now? Dan murid-murid mikir nih mau ngapain lagi nih. And he prays to the Father. Dan dia berdoa kepada Bapaknya. And the miracle doesn't happen. Dan mujizat terjadi. He gives what the disciples gave him back to the disciples, but in an even smaller measure, each one. Saudara, dia mengembalikan apa yang diberikan murid-murid kepadanya kepada murid-murid lagi dengan ukuran yang mungkin lebih kecil lagi daripada apa yang mereka kasih awalnya. Each disciple Kenapa? Karena setiap murid, got 1/12 of 5 loaves and 1/12 of 2 fish. hitung-hitungan ratanya kan gini, setiap murid dapat 1/12 dari 5 roti dan 1/12 dari 2 ikan. Not very much. Saudara, itu enggak banyak. I can imagine as they looked into their hands and they saw these 2 small pieces. Dan saya yakin bahwa ketika mereka lihat apa yang ada di tangan mereka dan melihat 2 makanan kecil ini, What is going to happen? apa yang akan terjadi? Plan C. Rencana C, This is what we do. ini yang kita lakukan. This is not going to work Ini nggak mungkin bisa kasih makan orang banyak ini. because we are never going to feed 5,000. And the moment they see that, they're going to mob us. Dan nggak mungkin kita kasih makan 5.000 orang kelaparan. Ketika mereka mau lihat ini, mereka pasti marah sama kita. So plan C is this. Rencana C-nya gini. If I was a disciple, this would be my plan C. Kalau saya mau salah satu dari murid, ini rencana C saya. Guys, Teman-teman, there's the boat. situ ada perahu tuh. We have a choice. Kita punya pilihan nih. We either throw what we have at the people Kita lemparin apa yang kita punya kepada orang-orang itu. or eat it yourself because you're also hungry. Atau makan aja sendirian. And then we take off back into the boat and we leave Jesus alone with these hungry people. Lalu buru-buru naik ke atas perahu, balik ke pulau sebelah, biarin aja Yesus sendirian sama tuh orang banyak. What are we going to do? Apa yang akan kita lakukan Bapak Ibu? If you want to be positioned for transformation, Kalau saudara mau berada di posisi there is transformasi. no plan A, no plan B, no plan C, no plan D. There is only a divine plan. Gak boleh ada rencana A, B, C, D. Yang cuma boleh ada rencananya And Tuhan. the divine plan was this. Dan rencana Tuhan adalah ini. Amen. This was the divine plan. Saudara, ini rencana ilahinya Tuhan. They had the potential of the miracle in their hands. Mereka memiliki potensi mujizat di tangan mereka. They could feel it. Mereka dapat merasakannya. They could see it. Mereka dapat melihatnya. They could touch it. Mereka dapat sentuh. But the miracle never happened until they repositioned themselves. Tapi mujizat itu nggak akan pernah terjadi kecuali murid-murid mau memposisikan ulang diri mereka. And how did they get out of that repositioning? Dan bagaimana mereka dapat masuk ke dalam posisi yang baru itu? They had to step out of the comfort zone. Mereka harus melangkah keluar dari zona nyaman And many mereka. of you sit
in your comfort zones in this place. Mungkin banyak dari saudara duduk di zona nyaman saudara malam ini. You have the word of God. Saudara punya firman. You have the Spirit of Saudara God. punya roh Allah. You have the potential to see miracles, healings, and wonders. Saudara punya potensi untuk menyaksikan mujizat, kesembuhan, tanda-tanda heran. We have the potential for revival. Kita punya potensi untuk mengalami kebangunan rohani. But we're positioned in our comfort zone, Tetapi kita memposisikan diri kita di zona nyaman kita. looking and admiring what is in our hands. Saudara, kita cuma pantengin aja, coba mengagumi saja apa yang ada di tangan kita. But the longer the disciples looked at it, the older and staler that became. Saudara, ketika murid-murid terus-menerus mantengin ikan dan roti yang ada di tangan mereka, maka ikan itu akan semakin tua dan semakin membusuk, saudara. The miracle didn't happen by the disciples sitting in the comfort zone. Mujizat gak mungkin terjadi kalau murid-murid duduk doang di zona nyaman. The miracle only happened Mujizat hanya terjadi the moment pada saat those disciples murid-murid trusted and believed in Jesus. bergantung sepenuhnya dan mempercayai Yesus. Forgot about plan A, B, C, D. Ngelupain semua rencana A, B, C, D yang tadi. Stepped out of their comfort zone Melangkah keluar dari zona nyaman mereka. and positioned themselves in the miracle power of God. Dan memposisikan diri mereka selaras dengan kuasa mujizat Tuhan. And it was only as they stepped out Dan hanya ketika mereka mulai melangkah. towards their greatest obstacle. Melangkahi hambatan terbesar mereka. Those 5,000 men were their greatest obstacle. Saudara, 5.000 laki-laki lapar itu adalah hambatan, rintangan terbesar buat And the murid-murid. moment they step out Dan ketika mereka berani melangkah menuju itu, from the comfort zone, keluar dari zona nyaman mereka, they reposition themselves into the power zone. maka mereka mereposisi diri mereka. Sekarang mereka ada di zona kuasanya And Tuhan. let me tell you, Dan saya mau bilang ini, power and comfort do not go together. kuasa dan kenyamanan gak mungkin jalan bareng, You saudara. can only choose one. Saudara cuma boleh pilih salah satu di antaranya. Choose if you will be comfortable, Saudara bisa pilih saudara mau nyaman, but then you will see no power. maka saudara gak akan ngalami kuasa. But if you will step out of your comfort Tapi kalau zone, saudara mau keluar dari zona nyaman saudara, you will see the power of God in action. maka kau akan melihat kuasa Tuhan terjadi You dalam hidup will see the saudara. miracles. Kau akan melihat mujizat. You will see your own provision. Kau akan melihat penyediaan. No plan, no A, B, C, D. Gak ada rencana A, B, C, D. Only I trust you, Jesus. Cuma aku percaya kepadamu I Yesus. trust the word of God in me is alive. Aku percaya firman Tuhan dalam hidupku hidup. I trust that when I open my mouth, it's like the 5 loaves and the 2 fish. Aku percaya bahwa saat aku buka mulutku itu seperti 5 roti 2 ikan. And as I speak, Dan saat aku berkata-kata, you feed the hungry spirits. maka engkau yang memuaskan roh-roh And yang as lapar itu. I speak, Dan saat aku berbicara, you set the captive free. engkau yang membebaskan para tawanan. And as I speak, Dan saat aku berkata-kata, you break the chains of addiction. engkau yang akan menghancurkan belenggu kecanduan. Because I position myself for power. Sebab aku memposisikan diriku ada di dalam kuasamu. Amen. Amin. But it didn't finish there. Tapi gak berhenti di sini, saudara. They saw the miracle. Mereka udah lihat mujizatnya nih. They had seen miracles before. Sebelumnya mereka udah lihat mujizat. But now, Tapi sekarang something happened. sesuatu terjadi. When all of that happened, Ketika semua ini udah terjadi. and they stepped out and the power of God was there, Dan ketika mereka melangkah keluar masuk ke dalam zona kuasanya Tuhan. and everybody was no more hungry, Dan gak ada lagi yang lapar. Jesus says to the disciples, Yesus bilang ke murid-murid. go and fetch everything that's left over. Pergi kumpulkan sisa-sisanya. They went and they fetched everything that was left over. Ketika mereka pergi dan mengumpulkan sisa-sisa. The Bible says there were 12 basketfuls. Alkitab bilang ada 12 bakul penuh. Why 12 basketfuls? Kenapa 12 bakul penuh? Because when you give what you have, Karena ketika engkau mau memberikan apa yang kau miliki. you will always have surplus in the kingdom of God. Dalam kerajaan sorga selalu ada yang lebih. Each disciple Setiap murid had a basket full of provision.
mereka mendapatkan satu bakul penuh penyediaan Tuhan. But we always want to hold on to everything we have in case we lose it. Tapi kita pengennya kan nahan atau memegang erat-erat segala sesuatu yang kita punya. Kita nggak mau kehilangan apa yang kita miliki. The basket can only be filled when the hand is empty. Bakul itu hanya bisa penuh kalau tangan saudara dikosongkan. When you give what you have, Beri apa yang kau miliki. God will begin to fill your basket. Maka Tuhan sendiri akan isi bakul-bakul When you saudara. give what you have, Beri apa yang kau miliki. and you reach out to the lost, Engkau menjangkau yang terhilang. and you hug the brokenhearted, Saudara, orang-orang yang hancur hati. and you sit down with the drug addict and the prostitute, Kau duduk dengan maaf para pelacur dan para pecandu your narkoba. basket will be filled. Ketika engkau melakukan itu, maka bakul saudara Tuhan yang Because isi. God is the God of the provider. Sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang menyediakan. It's not dependent on the amount you have, Saudara, itu tidak bergantung seberapa banyak yang saudara punya. but the dependency is on what you use with what you have. Tetapi bergantung pada bagaimana engkau memakai apa yang kau punya. But too many people Tapi terlalu banyak orang have plan C. punya rencana C. They eat their own seed. Mereka pengen makan benih mereka sendiri. You keep what's in your heart for you. Saudara cuma pengen simpen sendiri apa yang Tuhan taruh dalam And you hidup wonder saudara. why you're not positioned for greatness. Dan lalu saudara bertanya-tanya, kok aku gak pernah ngalami kedahsyatan ya? You wonder why you don't see the power of God. Saudara bertanya-tanya, kok aku gak pernah ngalami kuasa Tuhan ya? It's time to position yourself in the power of God. Malam ini waktunya posisikan dirimu di dalam kuasa Tuhan. If you hold on to that, Kalau engkau terus pegang itu erat-erat, that bread maka roti itu would have become stale. akan menjadi roti yang basi. And that fish Dan ikan itu would stink. akan menjadi sangat bau. And nobody likes to eat stale bread and stinky fish. Dan gak ada orang yang mau makan roti basi dan ikan bau. But when you give Tapi ketika engkau berikan what you have, apa yang kau miliki, then God will supply all your needs according to His riches and glory. maka Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan Your kemuliaan. basket will run over. Saudara, pialamu akan penuh melimpah. Whatever your need is, your basket will be full and overflowing. Apapun yang engkau perlukan, maka bakul saudara akan penuh bahkan sampai berlimpah-limpah. And there's great potential right in this building tonight. Dan potensi yang sama, yang besar itu ada di ruangan ini malam ini. But some of us Tapi beberapa dari kita, are just chilling in the boat. kita pengennya santai di perahu. We've allowed the apathy of what's happened over the last 2 years to cause us to chill. Saudara, kita membuat rasa cuek kita selama 2 tahun terakhir ini membuat kita pengennya santai-santai You terus. can chill, Saudara boleh santai, but you will miss the greatest opportunities of your life. tapi engkau akan meluputkan kesempatan terbesar dari hidupmu. Because God has called you for such a time as this. Karena Tuhan sudah memanggil setiap kita untuk waktu-waktu seperti God ini. knew what 2019 and 2020 and 2021 and 2022 and what 2023 is going to be. Tuhan tahu apa yang terjadi 2019, 2020, 2021, 2022, bahkan 2023 dia tahu apa yang akan And terjadi. that's why He's saying it's time to reposition. Itu sebabnya saya katakan ini waktunya kita mereposisi diri It's kita. time to forget thinking about you. Lupakan untuk mikirin diri kita terus. It's time that we live, that people will run after us because of Jesus. Ini waktunya kita hidup sehingga orang-orang lari kejar kita karena mereka melihat Yesus dalam kita. Can I have the worship team back? Boleh tim pujian penyembahan, mari. And I really believe Saya percaya that there's many people in this place tonight, bahwa banyak orang di sini malam ini and through different circumstances of your life, melalui banyak kesukaran dalam hidup saudara. you've allowed compromise or you've allowed passivity to come into that which Jesus has called you to do. Saudara mulai berkompromi atau saudara mulai pasif terhadap apa yang Yesus sudah taruh dalam hidup Maybe saudara. you're not as active for the Lord as you were before. Mungkin saudara tidak seaktif dulu untuk melakukan sesuatu bagi Tuhan. Maybe you look at what you have and you just say, it's impossible, it's too little. Saudara mungkin lihat apa yang saudara punya, ini terlalu kecil, nggak mungkin. But tonight the power of the Holy Spirit is here to set you free. Tapi malam ini kuasa Roh Kudus ada di sini untuk melepaskan setiap And the kita. Holy Spirit can once again fan aflame the gift that is within you. Dan Roh Kudus sekali lagi dapat mengobarkan api itu untuk mengobarkan karunia yang Dia berikan pada saudara. Maybe some of you have become lukewarm in your Bible reading and your prayer and your worship. Mungkin banyak dari saudara sudah mulai suam-suam kuku saudara dalam pembacaan firman saudara, penyembahan saudara, doa saudara. Tonight it's the
chance to step out of your comfort zone and into the power zone. Malam ini waktunya kita melangkah keluar dari zona nyaman, melangkah masuk ke dalam zona kuasa Tuhan. So I'm going to ask you to stand, Mari bangkit berdiri sama-sama Bapak Ibu Saudara terkasih. every one of us. Semua kita. And I want you to take 1 minute Saya mau 1 menit. to ask yourself, Setiap kita mari tanya diri kita. am I like the disciples? Apakah saya seperti murid-murid itu? Am I just chilling and hoping that this will also pass? Apakah saya cuma lagi santai saja dan berharap semua ini segera berlalu? Am I just resting in the boat? Apakah saya sedang santai beristirahat di atas perahu? Or maybe I've become irritated with things in my spiritual life. Atau saya malah mulai banyak gelisahnya dalam kehidupan rohani saya? Maybe even I've said, Lord, I can't trust you with the small things because it seems so insignificant. Bahkan mungkin kau bilang, Tuhan aku gak bisa mempercayakan yang kecil ini yang aku punya kepadamu karena ini sebenarnya gak penting. Maybe you've been through trauma in your life Mungkin saudara melalui banyak trauma dalam hidup saudara. or great disappointment. Kecewaan yang besar. But your disappointment can be God's appointment Tapi kekecewaan saudara bisa jadi kedahsyatan Tuhan. if you will place it in the hands of Jesus. Kalau kau mau kasih itu ke tangannya Yesus. Or maybe tonight you've just been sitting in the comfort zone Mungkin malam ini saudara lagi duduk di zona nyaman. and you know that God has called you. Saudara tahu bahwa Tuhan sedang memanggilmu. Tonight's the night to step out into the power zone. Dan malam ini adalah malamnya saudara melangkah keluar dari situ, melangkah masuk zona kuasa Tuhan. It's not by might nor by power, but by the power of the Holy Spirit. Bukan kuat, bukan gagah, tapi oleh kuasa Roh Kudus. And the Holy Spirit is here tonight Dan Roh Kudus ada di sini malam ini to change and do something. untuk mengubah dan melakukan perkara-perkara besar. But my question is, Tapi pertanyaan saya adalah, will you reposition yourself tonight? maukah engkau mereposisi dirimu malam ini? Forgetting that which is behind Melupakan apa yang ada di belakang and pressing into that which you have. dan melangkah maju dengan apa yang saudara punya. And if that's you tonight, Kalau saudara mengatakan demikian, and you say, Lord, I need to get out of the boat and I need to get out of the comfort zone and I need to get into that place where I give what I have. saudara mengatakan, Tuhan aku mau keluar dari perahuku, aku mau keluar dari zona nyamanku, dan aku mau memberikan apa yang aku miliki kepadamu. Then I want to pray for you. Saya mau doakan saudara. And I'm just going to ask you as a step of faith, just come to the front. Maka ambil langkah iman itu, saudara keluar dari bangku saudara, mari If you melangkah say maju ke depan. tonight, I need a fresh touch from you, Lord, Kalau saudara katakan, Tuhan aku perlu jamahanmu malam ini, come, mari maju saudara. come, Mari maju, come. mari maju. It's time to move out of the Ini comfort waktunya zone. kita melangkah masuk dalam iman. Come. Mari maju. Cepat sekali, cepat sekali. Cepat saudara. Let's sing one worship song as they come. It's not a place of shame, Ini saudara tidak perlu malu. but it's a place of recognizing, Lord, I need you more than ever. Tapi ini adalah waktu di mana saudara mengatakan, Tuhan aku memerlukan engkau lebih dari yang lalu. Doesn't mean you're living in sin. Bukan berarti kalau saudara maju, saudara hidup dalam dosa. Just means that tonight you say, Jesus, Arti ketika saudara maju adalah saudara lagi bilang ini, Tuhan Yesus, all I have is yours. segala yang aku miliki punyamu. The little, Yang kecil, the insignificant, yang gak penting ini it's yours tonight. Ini punyamu. Come a little bit Mari forward, maju, come a lebih little maju bit lagi. forward to this. Mungkin yang ada di baris kedua, di sini masih ada tempat yang kosong Bapak Ibu Saudara. Lord, I give you my heart, I give you my soul. Keep coming, keep coming. Ayo saudara, maju dimanapun saudara berada. You alone, every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I'll live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. My people, let me just say this. Saudara-saudaraku, saya mau katakan ini. Every one of you here tonight are leaders. Semua saudara yang ada di sini malam ini para pemimpin. You are working already for God. Saudara sudah bekerja bagi Tuhan.
Everyone here tonight is already somehow functioning somewhere. Semua saudara yang ada di sini malam ini saudara sudah berfungsi di satu tempat dalam tugas That's why you are here. Itu sebabnya saudara ada di sini. You are in the service, you are already as a leader, you are already functioning. Saudara sudah dalam ibadah-ibadah, engkau menjadi pemimpin, engkau sudah berfungsi sebagaimana tugasmu. Greatest danger of any leader is to think that they have made it. Saudara, tapi bahaya terbesar dari pemimpin manapun adalah ketika mereka pikir bahwa aku sudah cukup berhasil. If God Almighty call us to reposition ourselves for revival, then what we have now is not enough, or we would have had revival already. Kalau Tuhan yang Maha Kuasa itu memanggil kita untuk mereposisi diri kita, maka sebenarnya yang sudah kita lakukan itu belum cukup. Karena kalau udah cukup, harusnya kebangunan rohani sudah terjadi. I think the greatest danger Saya rasa bahaya for terbesar any leader bagi pemimpin manapun is to come stagnant. ada ketika saudara mulai stagnan. To come to a place where we are we're working, we are functioning, we are doing it, but we've lost that cutting edge. We've lost that fire. Ketika bahaya terbesar adalah ketika kita mulai melakukan pelayanan, kita melakukan semua yang kita tugaskan, saudara, tetapi kita kehilangan ketajaman, kita kehilangan api itu. It's no question you are a worker. Saudara, saya nggak perlu tanya saudara pengerja atau bukan. It's no question you are serving already. Tentu saja saudara sudah melayani. The question tonight is are you ready for a new dimension? Pertanyaannya malam ini adalah apakah saudara siap untuk masuk dimensi yang Are you baru? carrying the fire? Apakah saudara mau nangkep api itu? Are you ready to go with more? Apakah saudara siap untuk mengalami yang lebih If lagi? your prayer life too ready for the new dimensions, Apakah kehidupan doamu siap untuk dimensi yang is baru? your service the way you serve? Are you serving where you are and you just serve, or are you serving with the cutting edge with the difference? Apakah saudara ingin pelayananmu sebagaimana saudara melayani sekarang biasa-biasa saja, atau kau mau melayani lebih lagi dengan ketajaman yang lebih lagi? That's the question Itu tonight. pertanyaannya malam And ini. that's the call tonight. Dan itu panggilan buat saudara So malam if ini. your life and your fire and your passion and your cutting edge is not right, then you come forward. Dan kalau kehidupanmu, apimu, ketajamanmu selama ini udah mulai kering, ayo maju saudara. This is not a call for workers. You are all workers. Ini bukan panggilan untuk mereka yang bukan pekerja. Nah, saudara semua sudah pekerja. This is a call for new dimensions in your life. Tetapi seruan dari depan ini adalah supaya engkau melangkah masuk dalam dimensi yang baru. Now come. Mari maju saudara. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Now, as you sang that song, Lord, have your way in me, Saat saudara katakan, nyatakan jalanmu Tuhan, we can pray for you. kami bisa doain saudara. But it's you making that commitment where you say, Lord, have your way in me. Tapi saudara, engkau yang harus buat keputusan itu. Tuhan, nyatakan jalanmu. You know where the block is. You know where the block is. Saudara tidak memakai satu yang menghambat lagi. So I'm going to ask you first, make that commitment to God yourself. Oleh sebab itu saya ingin minta saudara yang buat keputusan ini, komitmen ini malam ini.
You begin to lift your voice and you begin to pray. Saudara mulai angkat suaramu dan mulai berdoa. And you speak to God that which is in your heart. Saudara sendiri ngomong sama Tuhan apa yang ada di hatimu malam ini. And those of you that are not here, you begin to pray for these people in the front. Dan saudara yang ada di depan, yang masih duduk di belakang, saudara doain saudara-saudara kita yang ada di depan. Because as you open your heart tonight, Karena saat kau buka hatimu malam ini, the Holy Spirit will impact you. maka Roh Kudus akan mulai memperlengkapi saudara. And it's your prayer that makes the Dan difference. adalah doamu yang dapat membuat perbedaan. And once we've done that, we will come and agree with you and pray for you. Saat saudara sudah berdoa, maka kami nanti akan So come datang on, dan bersepakat lift up your hands bersama-sama. and lift up your Sekali voice lagi and begin angkat to tangan pray. saudara ke hadapan Tuhan dan mulai berdoa. Ngomong You sama begin to Tuhan speak to saudara. God. Ngomong sama Tuhan saudara. Come on, berdoa. Come on, berdoa. You speak to Jesus. Come on, you tell Saudara him. berdoa kepada Yesus. Ngomong sama Yesus, saudara. Holy Spirit, we need you tonight. Roh Kudus, kami memerlukan Engkau We malam need ini. you, Holy Kami Spirit. perlu Engkau malam ini. We need your spirit of power. Perlu roh kuasa-Mu. We need your spirit of truth. Perlu roh kebenaran-Mu. We need your spirit of Kami wisdom. perlu roh hikmat-Mu. Tonight we need you, Jesus. Kami perlu Engkau Yesus malam We ini. need you, Jesus. Kami perlu Engkau Yesus. We give ourselves again to you. Kami berikan semuanya dalam hidup kami bagimu. That you take the insignificant Biar yang gak penting ini Tuhan ambil. and you make it great in your Dan kingdom. Engkau yang menjadikannya dahsyat di dalam kerajaanmu. In your kingdom, great things, Lord. Sebab Engkau yang melakukan perkara-perkara yang dahsyat Tuhan. Holy Spirit, Roh Kudus, Holy Spirit. Roh Kudus. I want you to pray after you in Indonesian. Saya mau saudara ulangi doa saya. We're going to pray together. Dan kita akan doa sama-sama. And then after that, we will come and lay hands on you. Dan nanti setelah kita selesai berdoa bersama-sama, kami akan tumpang tangan But saudara. tonight, I want you to pray this prayer. Jadi saya mau malam hari ini saudara ulangi apa yang saya katakan. Say, Lord Jesus. Katakan sama-sama, Tuhan Yesus. Everybody, Lord Jesus. Katakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. I want everybody in this room, Lord Semuanya di ruangan ini Jesus. katakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. I come to you tonight Saya datang kepadamu malam ini. and I choose to reposition myself. Dan saya memilih untuk mereposisi diri saya. Saya memilih untuk mereposisi diri saya. Forgive me my apathy. Ampuni kecuekan saya Tuhan. Ampuni kecuekan saya. Forgive Tuhan. me even my unbelief. Ampuni ketidakpercayaan saya Tuhan. Ampuni ketidakpercayaan saya. But tonight, Tapi malam ini Tapi malam I hari come ini afresh saya datang dengan hati yang baru. saya and datang I dengan say, hati yang baru. here am I. Dan saya katakan Tuhan ini aku. Saya katakan Tuhan ini aku. Here am I. Tuhan ini aku. Tuhan ini aku. Here am I, Holy Spirit. Ini aku Roh Kudus. Roh Kudus. Use me Pakai aku for the kingdom, bagi kerajaanmu. for my neighbor. Bagi tetanggaku. Holy Spirit, Roh Kudus. Roh Kudus. take my life Pakai hidupku. Pakai hidupku. and make it something for the kingdom. Dan jadikan hidupku dahsyat di dalam kerajaanmu. Dan jadikan hidupku And tonight, Malam ini I declare saya mau katakan saya mau katakan to heaven kepada sorga pada surga and to hell dan bahkan kepada neraka sekalipun. that I give myself Saya berikan hidup saya sepenuhnya afresh
dengan baru for the purposes of God. bagi tujuan Tuhan. Bagi tujuan Tuhan. In Jesus' name. Di dalam nama In Jesus' Yesus. name. In Jesus' Di name. dalam nama Lord, I give you Yesus. my life. Come on. Lord, I give you my life. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. So we're going to come and I'm going to ask the leaders of the church, your leaders to come and help us. Jadi We're going kami to come akan and pray datang for dan you. menumpang tangan saudara. Para pemimpin boleh bantu untuk tumpang tangan juga. But just remember one thing. Tapi Bapak Ibu Saudara ingat satu perkara. It's your prayer that makes the difference. Saudara adalah doamu sebagai langkah awalnya. We only agree with you. Kami cuma sepakat sama saudara. The prayer of agreement has got power. Saudara, doa yang sepakat itu punya kuasa besar. And so tonight we don't come and pray for your positioning. You must pray for that. Saudara, jadi malam ini kami nggak mendoakan untuk posisi saudara, tetapi saudara sudah memutuskan sendiri malam ini. But we agree with that prayer that you Dan pray. kami datang untuk bersepakat dengan apa yang saudara sudah putuskan. Amen. You want to say Amen. something? I want you to raise your hands. Saya mau saudara angkat tangan saudara. Raise your hand. And I want you to put one hand on your stomach. Dan satu tangan ada di perut saudara. Just put your one hand on your stomach. Satu tangan di perut saudara. I'm going to pray for fire. Dan saya akan doakan api Tuhan. I'm going to release the fire of Dan God. saya akan lepaskan api Tuhan. The fire of God to release a passion in your spirit. Api Tuhan untuk mengembalikan gairah dalam roh saudara. Come on, come on, come on, come on, come on, come on. Ayo, 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 ayo. Kirabasaka rabasoko rabasaya. Kirabakaya basaya. Fire, 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 fire. Kirabaka babandaraka. I need ushers to work with me, ushers. And then leaders. Some of the leaders come and lay hands. Para pemimpin boleh bantu mulai Kirabaka doakan. babarabasaya. Api. Kirabasoko rabasaya. In the name of Jesus. Api. Pemimpin. Kan berdoa, pemimpin. Boleh bantu berdoa. Boleh bantu doakan saudara pada titik yang ada. Kirabasokorakaya kasaya. Kirabasakaya. Kirabasokorabasaya. In the name of Jesus, I release that fire. In the name of Jesus, Lord, we release that glory, we release that power. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Have your way in us. In the name of Jesus, in the name. I release that fire.
Jesus. In the name of 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 Jesus. Jesus. Oh, rasakanya. Jesus. Fire, 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 Joe. Fire, 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 fire. Wala rasakarabasoya. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Rasakarasa. Jesus. Jesus' name. Jesus' name. Jesus' name. Jesus' name. Come, Holy Spirit. Oh, Rabakababandai. Move forward. Jesus' name. I release that anointing. I release that anointing. Kirabasokorabasaya larabahondo. In the name of Jesus. In the name of Jesus, Lord. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Kirabasokorabasandai. Jesus' name. Jesus' name, Lord. Jesus' name. Kirabakababandarabasondai. Lay a fire burning us, Jesus. We want more of you. We want more of you. We want more of you, Jesus. We want more of you. In Jesus' name. Pray, help us pray, Baburi. Everybody be prayed for. Jesus. You know, I truly believe. Saya juga percaya. Kuramashanda rabakanda rabakondo. The Holy Spirit is not finished yet. The Holy Spirit is Roh not Kudus belum finished yet. selesai. Roh Kudus belum selesai. Kurabasaka rabak. Come on, lift your voice. Ayo Lift your voice. Come on, come on, suara come on, saudara come on, pada sembah rabasaka Tuhan rabak. sekali lagi. Come on, Rachel. Come on, come on, come on, Ayo, come on, come on, come on. Rabasaka rabako rabasaya basola rabasaya. Oh, la rabasaya basokonda lakaya. Come, Spirit of God, Spirit of God, Spirit of God, Spirit of God, Spirit of God. Rabasaka rabai. Jesus. Oh, Holy Spirit. I believe. Saya percaya. Listen to me. Dengar baik. I love Abba love. Saya mengasihi Abba Love. I am family here. Saya memiliki keluarga di sini. But I also believe that Abba love needs a revival in prayer. Saya percaya bahwa Abba Love memerlukan kebangunan dalam doa. Amen semuanya. Amin. I know, I respect you. You are all workers. You are all workers. Saudara adalah para pekerja. I honor you. Saya menghormati saudara. But I could also see that there are some of you that had a cutting edge and a fire in the past in your prayer life and you lost that fire. Saudara, tapi saya juga merasa bahwa dulunya saudara begitu tajam, dulunya saudara begitu berapi-api, tapi saudara kehilangan api itu. There are some of you here tonight Ada beberapa dari saudara malam ini di that sini. spent hours in worship and in separation before. Saudara, engkau sungguh-sungguh mengasingkan dirimu untuk berdoa berjam-jam untuk menyembah. Abba love is a great church. Saudara, Abba Love sebuah gereja yang luar biasa. You are a beautiful people. Engkau orang-orang yang luar You are biasa. workers for God. Engkau adalah pengerjanya But Tuhan. some of you are stuck. Tapi beberapa dari saudara engkau stuck, terhenti. You work in a place of maintenance. Saudara, pekerjaanmu atau tugasmu sedang diperbaiki. Spiritual maintenance. Diperbaiki secara rohani. Spiritual maintenance means you are working. Dengan kata lain, engkau sedang bekerja. You do what you need to do. Engkau melayani seperti yang kau harus You lakukan. love the Lord. Engkau mengasihi But Tuhan. it does not mean that you go into a new dimension. Tapi bukan berarti saudara ada di dimensi yang baru. Let me tell you something. Saya mau katakan sesuatu. You can never stand still in Christ. Engkau tidak mungkin berdiri diam di dalam You Kristus. either move forward into a new dimension or you are standing stuck where you are or you start losing what you have.
Saudara, engkau bisa pilih saudara mau maju ke dalam dimensi yang baru, atau saudara berhenti di tempat di mana saudara ada dan kau akan mulai kehilangan apa There yang is kau no miliki. question Tidak mungkin, tidak bisa that ditawar God has lagi. called these churches, Abba Love churches, to impact the communities. No Sebab Tuhan question. sudah memanggil gereja ini Abba Love untuk berdampak bagi komunitas. Amen. Amin. It's no question that you are the workers. Saudara, sekarang saudara para pengerjanya. It's no question that you give yourself. Saudara pasti sudah berikan hidup saudara. The question is, Tetapi pertanyaan terbesarnya do adalah, you still have the sharpness you had before? apakah engkau masih memiliki ketajaman seperti sebelumnya? And with respect Dan dengan segala and hormat, honor, dengan segala hormat, many of you banyak dari saudara, are in maintenance mode. saudara sedang diperbaiki, We di mode do what we maintenance. do as we do what we do because we do what we do. Terus melakukan sebagaimana yang kita lakukan karena pelayanan saya memang cuma segini. Amen. Amin. I speak with respect and honor. Saya mengatakan ini dengan segala hormat. I speak with the fear of the Lord in my heart. Saya mengatakan ini dengan rasa takut akan Tuhan dalam hati But saya. I also speak in Jesus' name because I can see Tapi saya juga berkata-kata you itu are a dalam nama great Yesus. people. Saudara You adalah are a orang-orang wonderful people. orang-orang luar But biasa. some of you Tapi berapa dari are saudara? in maintenance mode. Saudara lagi di mode maintenance. Amen. Amen. Doesn't mean you don't love God. Bukan berarti saudara nggak cinta Tuhan. Doesn't mean you're not serving the Lord. Bukan berarti saudara nggak layani Tuhan. Doesn't mean you are not committed and you are called. Bukan berarti saudara nggak berkomitmen dalam panggilanmu. But listen to what Ibu Gail said. Tapi dengar apa yang tadi Ibu Gail katakan. Many of you Banyak dari saudara have truly not stepped out in your area where you work for God. You've not stepped out into the out of your comfort zone. Banyak dari saudara, engkau tidak berani melangkah keluar. Engkau tidak mau melangkah keluar dari zona nyaman saudara. I am sorry, but that's how it is. Saya minta maaf. Raise tapi your hands. Itu Let's itu pray. kita. Let's Mari pray. angkat tangan kita. Come on, people, let's pray. Ayo angkat tangan kita. Come on, people. God wants this community to impact the community. Tuhan mau saudara berdampak buat komunitas saudara. Amen. Like you there at the back, come here. You are called by God. Saudara yang ada di belakang, You. saudara maju. I'm talking about you there at the back. That guy with the black shirt. Bapak yang pakai baju hitam, Bapak yang Mari. pakai baju hitam di belakang. Come here, I'm calling you. Yeah, Bapak you. ya, maju Pak. I watch you already from the beginning of the meeting. Saya sudah perhatikan Bapak dari awal ibadah. Kurabasaka. Come on, let's raise our voices. Mari Come on, sekali come on, lagi, come on, come on, come sembah on, come Tuhan, on, come on, sama-sama come on. angkat suaramu, sembah Tuhan, saudara. Oh, Rabaka babanda rabasokurabasoraboso. Oh, rabasarabakurabasarabakarabakariaka. Korabaka babarabaku. Come here. Rokorakarikriakanda rakasiria koroboso. Korabakarabakurabasundo. Jesus, help him. Jesus, help him. Kirabaka babarabasakaria. Jesus, help him. Jesus. Tolong dia, Yesus. Rabako Tolong dia, Yesus. babonda larabasakarabasunda. Come on, lift your Ayo, voices. saudara, Come on, angkat suaramu dan sembah Tuhan. Ayo, Abelaf. Ayo. I break every bondage over you. Matakan setiap I ikatan atas. break every bondage over you. I break it over your mind, Matakan over your body, over your soul. I set you free tonight. merdekakan kau In Jesus' name. Karabakababanda rabasondai. Take hands, everybody. Take hands. Mari pegangan tangan sama-sama saudara. And we're going to release a fire among each other. Dan kita akan saling berbagi api satu Take hands, sama take hands, take hands. Mari berpegangan tangan. Kuramasakana Maria Korobosondar Bakariaka. Robosokorabasandar Bakure. You come here, you take my hand. Yeah, you come to me. You come to me. Kurabasakara, take hands. Kurabasokorobosandar Rabasandai. Arabarakaria Korobokari. Come with me. Korabakababandai. Come on, let's go. Release the fire. Oh, rasakala rasakaya. Jesus' name. Touch them, Lord. Touch. Restore. Restore, Holy Spirit. Restore. Oh, Rabasaka Rabasoka Rabakaya. Restore.
Release that anointing, release that anointing, oh God. In the name of Jesus. Hallelujah, Lord. Christ is enough for me. Come on. Christ is enough for me. Come on, I need to go. Come on, church, declare. Come on, sing it as a declaration, come on. Bagi Yesus sama-sama. Everything I need is in you. Everything I need. Whoa, stop. I want you to sing it as a declaration. Saya mau saudara nyanyikan ini sebagai I deklarasi. don't want you to sing a song. Saya nggak mau saudara cuma nyanyi lagu doang. I want you to declare to the spirit Saya realm. mau saudara deklarasikan ke dalam alam roh. Christ is enough. Sebab Kristus cukup bagiku. Amen. 1, 2, 3. Now, come on, worship team. I need you to go. Come on. Christ is enough for me. Declare. Christ is enough for me. Come on. Everything I need is in you. Everything Come on, I need faith. iman saudara. Christ. Enough for me. Christ is Come on. enough for me. Everything I need is in you. Everything I have decided to follow Jesus. Soundman. No turning back. Soundman. No turning back. Come on, declare. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning. Sing to Jesus now. Christ. Enough for me. Yeah. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need, I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. I have decided to follow Jesus. No turning Hey, come on. Sorak-sorai bagi Yesus, saudara. Amen. Come on. Lebih lagi. I prophesy to you Saya bernubuat atas saudara. that many of you from tonight on will have a complete change. Bahwa banyak dari saudara dari malam ini saudara akan mengalami perubahan sepenuhnya. Amen. Don't say so quickly, amen. Jangan cepat-cepat amin, saudara. It means God's going to wake you up in the middle of the night to go and pray. Saudara harus tunggu dulu sampai nanti malam saudara pulang lalu saudara mulai berdoa untuk itu. Suddenly, amen is far less. Tiba-tiba amennya mulai fals, saudara. Amen. Lord, wake them up. Tuhan bangunkan mereka tengah Wake them malam. up in the morning. Bangunkan mereka subuh-subuh. Challenge them, Holy Spirit. Biar surga sungguh Roh Kudus nyata Call atas them mereka. to prayer. Curahkan kuasa doa atas mereka. Amen. Amin. But Tapi I would be a liar if I don't tell you saya akan menjadi seorang pendusta kalau saya nggak kasih tahu saudara that you will be confronted with a little.
saudara akan dihadapkan dengan yang kecil. You will be confronted with the little as you heard tonight from the sermon. Seperti yang tadi Ibu Gail sudah sampaikan. And step out in faith. Dan mari melangkah dengan iman. And I prophesy to you right now. Saya berdoa buat saudara sekarang. Don't blame me. Jangan salahin saya. Amen. Amin. Many of you are going to be put by the Holy Spirit in a place of discomfort. Banyak dari saudara akan dibawa oleh Roh Kudus ke tempat di mana saudara nggak nyaman. Amen. Amin. And I'm not even repenting for it. Dan saya nggak akan berusaha untuk bertobat dari apa yang saya katakan, saudara. God has to bring you out of your comfort zone. Kenapa? Karena Tuhan perlu bawa saudara keluar dari zona nyaman. Amen. Amin. Out of maintenance mode. Keluar dari mode perbaikan. Amen. Amen. Amen, saudara. Amin. Yeah? I think it's time we get back here on these carpets and pray, ya. Saudara, saya rasa ini waktunya kita balik lagi. Kita mulai bersujud di karpet-karpet ini, mulai berdoa lagi. Amin. Hallelujah. I want to pray one more prayer and then I give back to Ibu Gail to close. Saya akan I'm going to pray that God wakes you up. I'm going to pray that God push you out of your comfort zone. Saya akan berdoa supaya Tuhan membangunkan saudara dan Tuhan juga akan mendorong saudara keluar dari zona nyaman saudara. Amen. Amin. How many of you agree? Berapa yang saudara mau sepakat? Yeah. I prayed that prayer 12 years ago. Saya berdoa perkara yang sama 12 tahun lalu. I did not expect that was going to push me into out of my comfort zone in the world into Papua. Dan saya nggak menyangka bahwa doa itu akan membuat saya keluar dari zona nyaman saya dan saya berakhir di Papua. Never thought that. Saya nggak pernah pikir seperti itu sebelumnya. I could never have dreamt that praying that prayer was going to push me over the Arkfa Mountains. Saya nggak pernah membayangkan saudara bahwa saya bisa sampai ke gunung-gunung di Papua sana. Never thought that. Nggak pernah bayangin itu. We had a big ministry worldwide. Kami pelayanan kami global saudara, besar. 68 nations, nah. 68 bangsa. I reach an average of 14 nations per year, nah. Everywhere. 14. Saya bisa datang menjangkau untuk 14 negara dalam 1 tahun. And then I prayed this prayer. Kemudian saya doain doa ini. Hello, Papua. And then God sent me to Papua. Lalu Tuhan bawa saya ke Papua. I never thought that that's what God would do. Dan saya nggak pernah mikir sebelumnya bahwa itu yang Tuhan mau lakukan. I never thought that I would have emergency landings with a helicopter. Saya nggak pernah ngebayangin bahwa Tuhan akan bawa saya mendarat darurat dengan helikopter. I never thought that pushing me out of my comfort zone will take me to the most forgotten people of Indonesia. Saya nggak pernah membayangkan doa saya untuk keluar dari zona nyaman adalah untuk membawa saya ke orang-orang yang paling dilupakan di Indonesia. I was comfortable in preaching all over the world, isn't it? Saya sudah nyaman khotbah di seluruh dunia, saudara. Big KKRs, big. KKR besar. Stadiums packed. Oh, saudara, penuh. And then God sent me there. Lalu Tuhan utus saya ke Papua. And you know what? Tahukah saudara? I love them. Saya mengasihi Papua. I love them with my whole heart. Saya mengasihi mereka dengan segenap hati saya. Amen. You know why? Tahukah saudara kenapa? Because with the little you have, you impact beyond. Karena dengan yang sedikit yang saudara miliki, dampak saudara jauh lebih besar. Amen semuanya. Amin. How many of you want me to pray? Berapa banyak yang sekarang masih mau didoakan, saudara? You really mean it? Saudara sungguh-sungguh? You really mean it? Sungguh-sungguh. Do you really mean it? Sungguh-sungguh. Do you really mean that God can send you? Sungguh-sungguh bahwa Tuhan boleh utus saudara kemana aja. Then raise your hand. Maka angkat tangan saudara. Spirit of God, Roh Tuhan, you are the witness of this meeting. Engkau menjadi saksi dari ibadah. You are the one who see every hand, every heart. Engkau yang melihat setiap tangan dan setiap hati. Shake what cannot be shaken. Goncangkan apa yang tak tergoncangkan. Stir, oh God. Kobarkan. Move them out of their comfort zone. Gerakkan mereka keluar dari zona And nyaman. move them into new dimensions beyond their Dan understanding. gerakkan mereka dalam dimensi yang baru melampaui pemahaman mereka. Shake what needs to be shaken. Goncangkan apa yang
perlu digoncangkan. for that new positioning. Untuk posisi yang baru dalam In hidup mereka. Jesus' Di name, dalam nama wake Yesus. them up in the night. Biar mereka menjadi terang. Stir them, oh God, stir them Kobarkan mereka, Tuhan, kobarkan. back into that prayer life, Untuk masuk kembali dalam into kehidupan that doa. worship life. kehidupan penyembahan. Korabasa karabasoya. Karya Stir them, oh God, stir Kobarkan them, mereka, oh Tuhan. God, Kobarkan stir mereka, them, oh Tuhan. God, Kobarkan mereka, Tuhan. stir them, oh Kobarkan God, mereka. stir them. Kobarkan. Hallelujah. Haleluya. Shake, oh God, shake. Goncangkan. In Jesus' Dalam nama name. Yesus. Amen. Amin. Amen and amen. Amin. That's why we work 37 years together. Itu sebabnya kami bekerja sama 37 tahun, We saudara. are a good team. Kami tim yang Amen. baik. Amin. All right, where's brother? Pastor. Sudah selesai? Sudah selesai? Kamu sudah selesai? You finish? Kecil. It's been a wonderful joy for me to be with you tonight. Satu sukacita besar boleh ada di tengah-tengah saudara malam ini. And I expect to hear great things of what the Holy Spirit is doing. Dan saya mengharapkan ada perkara-perkara luar biasa yang Roh Kudus lakukan. Repositioning always brings about breakthrough. Kenapa? Karena reposisi pasti membawa terobosan. Amen. 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 Terima kasih ya. Thank you very much. Yes, tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Silakan kembali duduk. Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Thank you so much Mrs. Gail and Mr. Seth. Berapa banyak Bapak Ibu firman ini berbicara secara pribadi buat saudara. Angkat tanganmu. Amin. Mari setiap komsel yang masih online, ayo balik onsite. Amin. Amin. Masih banyak yang mager. Masih online terus. Saatnya onsite. Balik onsite. Amin. Masih yang nggak mau, yang masih sukanya live streaming. Ya, balik onsite. Ya, kita mau kembali bangkit saudara. Udah waktunya move on. Amin. Kita dapat banget dalam doa puasa di Oktober lalu bahwa tahun 2023 Abalah bukan saja KTC akan bangkit. Tuhan mau bawa lagi. Bahkan lebih daripada yang pernah Tuhan pakai kita semua. Amin. Tepuk tangan dong buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Kalau kita diberi kesempatan, Yesus datang hari Sabtu, saudara nanti dengar yang belum datang yang hari Sabtu kemarin, dengar baik-baik. Kita diajarin bagaimana doakan apa yang firman berikan buat kita. Dan juga hari ini, message hari ini juga kita mau sebarkan bagi semua jemaat, wajib dengar. Amin. Ini memang pesan, kita nggak tahu bagaimana tapi Tuhan memang berikan kesempatan. Dan mereka dipakai Tuhan berbicara buat kita. Amin. Dan sungguh ini pesan sesuai apa yang keadaan kita. Amin. Oleh sebab itu mari kita respect, hormati Tuhan. Hormati pesan Tuhan. Saudara. Jadi saya rasa kita memang harus bangkit lagi. Bahkan bukan saja koram deo online, balik doa onsite lagi. Amin. Nanti kita akan umumkan segera ya. Kita harus balik lagi, bangkit bahkan lebih lagi dari yang pernah kita lewati. Amin. Amin, Pak Billy. Amin. Haleluya. Yes. Bahkan 29 Januari ibadah 2 kembali dibuka. Haleluya. Haleluya. Ya. Jadi sekali lagi kita akan balik lagi, bahkan banyak bawa jiwa. Bagi yang selama ini malas besuk, kenapa? Pandemi lah, virus lah. Mari kita rajin besuk lagi. Doain jiwa-jiwa, layani jiwa-jiwa. Konselingin banyak orang. Ini saatnya revival saudara. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita mau akhiri ibadah pada malam ini. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Terima kasih Tuhan buat pengurapan-Mu. Terima kasih Tuhan buat pesan-Mu buat setiap kami ya Bapa. Kami menghormati Engkau Tuhan. Kami mau menghormati apa yang sudah Tuhan sampaikan buat kami. Kami tidak mau abaikan Tuhan. Bahwa kami sudah terlalu nyaman di zona nyaman. Selama 2 tahun lebih Tuhan, mungkin kami begitu banyak alasan. Tapi kami tahu ini waktunya. Kami menghadapi begitu banyak jiwa-jiwa yang menanti-nantikan Engkau. Begitu banyak orang
orang-orang yang siap dituai. Tapi kami banyak memikirkan diri sendiri. Kami begitu banyak alasan Tuhan untuk mengelak. Tapi ternyata Yesus bawa murid-murid untuk bisa menghadapi bahwa tuaian sudah menguning. Kami tahu ini waktunya kami menuai ya Bapa. Dan kami mau siapkan diri kami, siapkan keluarga kami, bersama-sama menuai jiwa-jiwa. Kami akan bermultiplikasi, kami siap direposisi oleh Tuhan. Dan kami siap dibangkitkan, dipakai Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini waktunya setiap kami bergandengan tangan bersepakat bersama keluarga kami, bersama komunitas kami Tuhan, bergairah bersemangat kembali dengan Tuhan. Kasih yang mula-mula berlipat ganda membara di hati kami kembali. Terima kasih Tuhan, ini gerejamu, pakai gerejamu Tuhan jadi terang di dunia ini ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami mau pulang, berkat yang besar dari Bapa kami di surga, kasih yang melimpah dari Yesus Kristus, dan kuasa pengurapan Roh Kudus menyertai engkau jadi saksi-saksi Tuhan. Dalam nama Yesus yang percaya katakan amin. Haleluya, haleluya.